Yaşa. Atlıca var da. Hadi sen. Yeah. So ladies and gentlemen, everybody, mama, papa, brother, sister, listen. Now we are on the right side and you can see lowest stage exit. Meine Damen und Herren, auf der rechten Seite hier im Ausgang Liebeshöhle. Дромите сега си чашматри и права. Это виход шера любви. Sayın misafirlerimiz sağ tarafta gördüğünüz araçlarım arasının çıkışı. Yeah, ladies and gentlemen, mama, papa, brother, sister. Now our friend Tarzan, Superman. Brigitte Show, Jump Show, Springen Show, uçuş show, uçuş. Eta, radiata, eta, rud. Mama, no panic. Mama, no panic. No stress. Yeah. Eta Turkish samalot, Turkish airline. Uçak.